Pana watu mwa hii dunia, jamaa zao zilikuwa hazijulikane, familia zao zilikuwa hazina heshima, lakini kwa sababu ya neema ambayo Mungu aliweka kwao, wale watu wanakuwa wa thamani ndani ya dunia. Pana watu hawakusoma, hawana ujuzi nyingi, lakini neema ya Mungu yenye iko juu yao inawatofautisha. Let me tell you something. Neema ya Mungu pekee ndio inaweza kaleta difference katika maisha ya watu. Tunaweza tukaleta utofauti kwa nguvu zetu, lakini tukiwa na neema ya Mungu, utofauti itakuwa ya ajabu tena ya kabambi sana. Naombea mtu mmoja mwenye iko unanifuata, acha neema yenye Mungu aliweka juu yako ianze kuwa manifested na ianze leta utofauti katika kila jambo utakayofanya. Sikia, shie bote tunaweza tukafanya kazi, shie bote tunaweza tukaimba, shie bote we can preach, sie bote tunaweza fanya jambo moja, but kitu ambacho kinaleta utofauti, it is the grace of God. Let me talk with someone ambaye iko napenda aone utofauti katika kazi yake. Let me talk with someone ambaye iko na bila neema ya Mungu we cannot see the different, but neema ya Mungu yo peke njo inaletaka utofauti.